पुलिस कॉन्स्टेबलनि याकनि सिमी खगजाखा सिलाय आव खाबानि ताखोते बिखोक्सं बेलायनो वानामसिंचा कक्तमा हायरबा आमहायनो पार्टीमुं अंखा OMPPS नि सेचुआ चेकपोस्ट ऑन ड्यूटी खायतं फुरुक खरकसा कॉन्स्टेबल बाय कक्तमा थांनाय हर खरकथा कॉन्स्टेबल चेकपोस्ट ड्यूटी खायतं मानि फेकबा ओ ड्यूटी खायमा जरावनो खरकसा कॉन्स्टेबल नि याकनि सिमिनो बाहायके सिकक बिनि सिलायनो खवैत लाइन थांखा ओ खरकथाम रक बाहायकेलाय सागै मानलिया ओ सिकक बरंनि याकनि सिमी सिलाय खवैत लांमानि आबो खगमानि दे एबा खेबा ताई गुबुननि हुइजा कक्तमा दे तं आबोबो किन्तु नाहारथाय कक्तमा कराकसालो कक्तमा मानै गुमुति हांखरनि एसपि नो कारिबो काइनै PS नि SDPO ओ थायो गोबांमा नायमाथां नायखलनाय रक तियासा रकनो तुइ थांलायखा ताई वानाबा सिंसा बा मुनि कथ कक्तमा अंखा सिलायनो रतुगुइ तिख्लाना बागै ताबुंनि ओ बिज्ञाननि जरागो ताबुंनि ओ 4G नि जगरागो कचाम मुइतुचाया रकनो जेटा अबिज्ञानिक पद्धति हनै मानो आबंखा बाटी चालन रुगुइ सिककनो रोमना बागै SP साक बायथांनो आबहाय दागिमुं दागिकिहा नरकबो बेलायनो वाना जाखाना ताबुक ओ मांफ्लिनो नुगुइ हास्तिनि हिरा जुगनि नायमाथां नायकलनाय रकनै ओ पाटिमुं एबा खवा मांफ्लिनो नुगुइ हा कतरबाय गानागिनि हास्तिनि लुकु रकबो मुनि कथक ख्लाइ मुनि लाइजाक ताई त्रिपुरा हास्तिनि नायमाथां नायकलनाय रकनबो मुनि लायै ससियेल मिडिया भाइरल खालामनानैबो नुकजाक तामनि हिंके बिज्ञाननि जरागो ओ बिज्ञाननो पुइतुचागै तिनि हाय पाटिमुं अंखा चिनि त्रिपुरा हास्तिगो सिलाय खगजागै तलाइन थांगो आबोबो खरकसा कॉन्स्टेबलनि याकनि आर कॉन्स्टेबल साइमिया यांगो ओ पाटिमुंगो खरकसा कॉन्स्टेबल बिनि सिलाय खगजागमानि ताई SPO खरकनैनो पुलिस रंखा हनि साइमानखा आमहाय पाटिमुं हास्तिगो ताई नुगिया खना लुकुरक हनिबो लुकुरकनि खुगो क कासामानि नुकजाखा नरकबो नायनायदि सिनि चुमुइ टिभिनि ओ मांफ्लिगो কিনে নিছে একসাথে ঘুমিয়ে গেছেন আমরা তিনজন আপনারা কি তিনজন একসাথে ঘুমাইছেন ঘটনার কি করছিল একটু কইবেন আপনাদের আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন আপনার নামটা কি তা হ্যাঁ রাত্রে সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা 11টা 12টার সময় মানে তিনজনের ডিউটি আসলে শুনছিল আর কি তিনজনের মধ্যে একজন কনস্টেবল এই কনস্টেবল হাতে থেকে মানে কি হাতিয়ারগুলো হারানো হয়েছে এটাই শুনছে আর কি সকালবেলা এটা আমরা সকালে শুনছে আপনারা এলাকার মানুষ সকালে শুনছেন আচ্ছা শুনছেন মানে হাতিয়ার কি নিচে কি কেউ জোর করে নাকি না আমরা যে শুনছিলাম এটা জোর না তারা এই মানে আমরা জাতীয় সেট যাত্রী সেট এই জায়গাতে তারা ডিউটি ছিল হ্যাঁ ডিউটি ছিল তারা ঘুমিয়ে গেছে হ্যাঁ ঘুমিয়ে গেছে ঘুমার পরে হাতিয়ার মানে কাছে রাখতে থাকে ওইটা বলে তোমার হওয়ার পরে এটা মানে হাতিয়ার না আচ্ছা এই আউটপোস্টের নাম কি তিনজন ছিল আউটপোস্ট এটা হলো শেষোয়া আউটপোস্ট ঘটনাটা দশটা না এসে পরে হঠাৎ কোনো ধরে গেছে তারপরে ঘুমিয়ে গেছে আপনার থেকে নিছে হাতিয়ারটা না স্যার আপনার নাম কি আমার নাম হচ্ছে রবিহা বলছেন কতজন ছিলেন আপনারা ডিউটি অবস্থায় স্যার কয়জন ছিলেন আপনারা তিনজন স্যার তিনজন কি ঘুমিয়ে গেছেন মানে একজন করে আর কি ডিউটি একসাথে একসাথে বলতে এক জায়গাতে ঘুমেছে টাইম একই না একসাথে ঘুমিয়ে গেছেন হ্যাঁ আপনারা কি সবসময় এইভাবে না স্যার আমি প্রথমে ঘুমিয়ে গেছি এরপরে দুজন বাকি আছে এই